Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui, al-Haroum amplificateur opérationnel suiveur. Alors, AOP, montage suiveur. Alors déjà, je n'ai l'amplificateur opérationnel inverseur, je n'ai l'amplificateur opérationnel non inverseur, je n'ai l'amplificateur opérationnel sommateur inverseur, je n'ai sommateur, ou je n'ai le montage soustracteur. Alors la séance d'aujourd'hui, on va le montage suiveur. Alors, soit le montage suivant. On a amplificateur opérationnel, on a l'entrée non inverseuse, on a la tension VE, tension d'entrée. بالنسبة l'entrée inverseuse, مباشرة ما تطلعش لي tension, mais مباشرة نوع la liaison ما بينه وما بين la sortie. Est-ce que c'est clair? إن هذا كنسميوه montage suiveur. علاش غنسميوه montage suiveur؟ هنايا درنا لا كونتر رياكسيون، مي في هذه الحالة هنا ما درناش لا كونتر رياكسيون باغ ريزيستونس. إذا درنا لا كونتر رياكسيون باغ بيل. إذا هنا بلاصة نديرو اون ريزيستونس، إذا درنا واحد كونديكتور اللي كيجمع ما بين لا سورتي وما بين لونطري انفيرسيس. على بركة الله نشوفو لي زيكسبرسيون اللي كتخص لو مونتاج suiveur. Alors, epsilon est égal V plus moins V moins. تقريبا كتساوي صفر. علاش؟ لأننا خدامين في الريجيم لينيير، لأن عندنا لا كونتر رياكسيون. يعني لا كونتر رياكسيون تقدر تكون باغ اون ريزيستونس ولا تقدر تكون باغ واحد الكونديكتور و بيان باغ فيل. اسكو سي كلير؟ دائما كتبقى عندنا لا كونتر رياكسيون. إذا في هذه الحالة رانا خدامين en régime linéaire. En régime linéaire, la différence de potentiel entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse est égale à V plus moins V moins. تقريبا كما كتساوي صفر. في السابقات شفنا بأنها ما كتساويش فريمون زيرو، مي كيلكو ميكرو فولت. إذا هنا كنعتبروها نيجليجابل. دونك نمشيو نحدو لو بوتونسييل في بليس. بالنسبة للفي بليس، إذا الفي بليس ما بين البليس و لو بوان ماس. الفي بليس. إذا بهاد الحالة الفي بليس مباشرة إيكال لا تونسيون دونطري في إل. ماشي مشكل. إيكال في إل. نمشيو نحدو في موان لو بوتونسييل في موان. دونك V moins, le potentiel ما بين le point ما بين moi و ما بين كذلك ما بين البوان ماس. إذا هذيك V moins. إذا هذا البوان عندها واحد لا ليزون، إذا درنا واحد لا ليزون مباشرة أنها أن كومون مع لو بوان دو لا سورتي S. إذا في هذه الحالة نقولوا بأن V moins est égal VS. V moins est égal VS. إذا هنا وكان العلاقة V plus moins V moins est égal à 0. هذه يمكن بأن V plus est égal V moins. وبالنسبة لنا هنايا V plus est égal VE و V moins est égal VS. إذا في هذه الحالة لقينا بأن VS est égal VE. إذا هذا هو المونتاج سويفور. يعني لا تونسيون دونطري اللي لقينا في لونطري كنلقاوها في لا سورتي. اسكو سي كلير؟ إذا هذا هو المونتاج سويفور. إذا هذا نحاولوا نتعاملوا مع هذا المونتاج سويفور أنني نخدم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون، ان ليكزارسيس اللي غنحاول نخدم فيه المونتاج سويفور. دونك اكزارسيس soit le montage suivant. Il y a le montage qui juge des amplificateurs opérationnels AOP1 et AOP2. On a deux résistances, R1 et R2, tension VE. Et de la sortie de l'amplificateur S1. Et de la tension VS1, la l'amplificateur AOP2.
إذا هنا كذلك عندنا هنا deux résistances R3 R4 بعد la sortie S. Est-ce que c'est clair? Donc نحاولوا نشوفوا les questions. ايش يقولوا les questions? 1. Donner l'expression de VS2 en fonction de VS1, R3 et R4. يعني أننا نحددوا la tension VS2 بدلالة en fonction de quoi? En fonction de la tension VS1 et les deux résistances R3 et la résistance R4. Clair? Alors, neuf سؤال. Donner une expression de la tension UR2. UR2 هي la tension au bord de la résistance R2. إذا بالنسبة لنا هنا مباشرة la tension UR2 غتكون هي مباشرة على شكل la tension IR2 لأننا طبقنا واحد la tension VE غيكون عندنا لو كورون I1 هنايا لا طونسيون I1 الفلاش ديالها اوبوزي مع الفلاش ديال الكورون عندنا بوان دو ديريفاسيون اي ديريفي لو كورون عندنا لو كورون I2 وغادي يعطينا لو كورون I بليس دونك هذه هي لا طونسيون IR. إذا كان حد لينا يتابع ليكسبرسيون ديال لا طونسيون IR2 en fonction de quoi? En fonction de la tension VE et la résistance R1 et la résistance R2. La question numéro 3. Donnez l'expression de la tension VS2. La tension VS2 en fonction de VE, R1 et R2. Oui. 4. Donnez l'expression du gain du circuit, le VS sur VE. Il y a l'expression VS sur le VE. 5. Calculer la valeur de la résistance R4 afin que la tension IS2 ou bien la tension VS2 est égale à 2 VE. Est-ce que c'est clair? إذا غنحاولوا نشوفوا la solution ensemble. إذا هنايا alors, voici la solution de l'exercice. Voici la solution de l'exercice. 1. Donnez l'expression de la tension VS2 en fonction de la tension VS1, R4 et R3. يعني بغينا نحددوا هذه la tension VS2. بالنسبة للإخوان بالنسبة للأمبليفيكاتور رقم 2 أننا طبقنا la tension VS1 طبقت l'entrée non inverseuse. وبالنسبة l'entrée inverseuse عندنا la contre-réaction par résistance R4 وعندنا la résistance R3. إذا مباشرة من خلال المونتاج بين بأن هذا المونتاج راه مونتاج amplificateur opérationnel non inverseur. علاش قلنا بأنه non inverseur؟ بأنه طبقنا la tension علاش l'entrée non inverseuse. Est-ce que c'est clair? إذا نمشيو نحاولوا نحددوا l'expression de VS en fonction de R3 et R4. إذا هنا بالنسبة للمونتاج ديالنا راه معروف. إذا مباشرة غادي نمشي نقول بأن AV نمشي نحدد بعدا AV ديالي. AV ديال AOP1 مباشرة غنحددو AV غنلقاو بأنه واش كيساوي. إذا هنايا l'amplificateur opérationnel non inverseur كيساوي 1 زائد أشنو؟ la résistance de la contre-réaction اللي هي la résistance R4 هي اللي دايره هنا la contre-réaction sur R3. 1 plus R4 sur R3. إذا مباشرة حددت لو كان لأنني ديجا خدمنا لو مونتاج نون انفيرسور. كلير؟ دونك la tension VS2 il y a la tension de sortie
اشنو كتساوي؟ نعرف بأن لو كان AB كيساوي VS على VE. دونك إذا مباشرة VS2 اشنو كتساوي؟ هي VE فوا AB. إذا كتساوي هي AB ديال هاد AOP 1 multiplié مضروبة فاش؟ في لا طونسيون دونتري. وبالنسبة لا طونسيون دونتري ديال لامبليفيكاتور رقم جوج l'amplificateur رقم جوج لا طونسيون دونتري ديالو هي VS واحد اللي هي VS واحد. Alors VS2 est égal AB est égal à 1 plus R4 sur R3 fois VS. وفي الحالة غادي نكون حددت VS VS2 إخوان ما كاين شي VS. إذا حددنا لا طونسيون VS2 إذا حددنا لا طونسيون VS2 en fonction des deux résistances R3 et la résistance R4 et la tension VS1. Alors, je vous la question numéro 2. إذا نحاول نقرب l'encadrement ديال الريزلتا ديالي إلى l'encadrement comme ça. إذا نمشي نشوف السؤال الثاني. Donnez l'expression de la notion UR2 en fonction de VE, R1 et R2. إذا قال لك باش حددنا لا طونسيون UR2 l'expression de la tension UR2. بالنسبة ل UR2 هذا علاقة بالامبليفيكاتور رقم واحد. كلير؟ دونك إذا في هذه الأثناء نحاول نحدد. إذا مباشرة AOP1 عندنا هنا شنو المونتاج هذا؟ بأنه مونتاج سويفور. علاش؟ لأن عندنا لا كونتر رياكسيون بار conducteur ou bien par fil. ما عندناش une résistance, ما عندناش المونتاج اللي ديجا شنو. دونك راه عبارة عن مونتاج سويفور اللي شفناه في البداية ديال لا فيديو. دونك نمشيو نحددو لا طونسيون في R2. هنا R2 عندنا بزاف ديال لي ميثود اللي غيحددها دابخي لو تيورام دو ويلمان وكاين غادي يحدد انطلاقا من لو ديفيزور دو لا طونسيون سي تو الوغ ما كاينش مشكل. دونك الوغ حنا عارفين بأن l'amplificateur opérationnel AOP1 أننا حدادين في لو ريجيم لينيير وفي لو ريجيم لينيير où l'impédance d'entrée en vers à l'infini, le courant implicite est égal à 0. إذا الاستنتاج غنقولوا بأن الإمبليس كتساوي هذا كتساوي 0. إذا الإمبليس est égal à 0, donc الاستنتاج مباشر. Donc le courant I1 est égal au courant I2. يعني le courant qui a traversé la résistance R1 هو le courant qui a traversé la résistance R2. Alors, à les deux résistances, le même courant, donc les deux résistances sont associées en série. Et donc, dans le droit, l'application de la méthode de diviseur de la tension. Donc, d'après le diviseur de la tension, d'après le diviseur de la tension UR2 est égale à la constante K fois la tension d'entrée VE. Avec K est égale à la résistance R2 sur la résistance R1 plus la résistance R2 fois VE. Attention, UR2. Dans ce cas-là, on peut déterminer la tension IR2 en fonction de la tension VE et la résistance R1 et la résistance
R2 وكذلك غادي نأثر النتائج ديالي هذا هو الشكل. Alors, la question numéro 3. La question numéro 3, donnez l'expression de la tension VS2 en fonction de VE et R1 et R. Alors, la tension VS2, la tension VS2 est égale à 1 plus R4 sur R3 fois VS1. R2 est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE. Donc, alors, بالنسبة للمونتاج المنير يبقى المونتاج suiveur يعني la tension d'entrée de AOP1 هي la tension UR2 هي النيت هي la tension V plus de l'amplificateur رقم 1 هي la tension d'entrée. Montage suiveur, la tension de sortie égale la tension d'entrée. Donc, إذا غادي نجيو للمباشرة بين عندنا AOP1 بين عندنا مونتاج عندنا مونتاج سويفور عندنا مونتاج سويفور دونك استنتاج غادي نستنتجو بأن لا تونسيون VS1 est égale la tension UR2 est égale à VE fois R2 sur R1 plus R2. وبالنسبة للعلاقة الأولى بأن الVS كتساوي 1 plus R4 sur R3 fois VS1 والVS1 كتساوي هاد الإكسبرسيون. إذا نمشيو نرومبلاسيو هاد VS1 بهاد الإكسبرسيون ديالنا ألوغ غادي نحطو هذا الشكل بأن VS2 est égal à 1 plus R4 sur R3 fois le VS1 mais هنا بالنسبة ل VS1 غنرمبلاسيو بهاد لا فورمول الجديدة ديالنا alors VS1 est égal à VE fois R2 sur R2 sur R1 plus R2 هنا كون حددنا l'expression de la tension VS2 en fonction de VE, R1, R2, etc. إذا هذا السؤال رقم 3. نمشيو نحاولو نحدو السؤال رقم 4. Donnez l'expression du gain du circuit VS sur le VE. Donc, 4. Le gain VS sur VE. Point d'interrogation. Alors, le VS, il est du circuit. Il y a un qui du circuit. Mais quand on le gain du circuit, le VS sur le VE, il y a une tension de la sortie des amplificateurs, il y a la tension VS2 sur la tension VE, il y a la tension d'entrée. Clair? Alors, il y a VS sur VE, il y a AV du circuit, AV du circuit est égal à VS2 sur V. VS2 est égal, je reviens au bas le VS2 est égal à 1 plus R4 sur R3 fois VE fois R2 sur R1 plus R. Alcool. Alcool sur VE.
إذا غنحاول نختزن هنايا بواحد البي ان، هنايا بواحد البي ان، وفي هاد الحالة افي دي سيركوي، افي دي سيركوي، AV du circuit est égal à 1 plus R4 sur R3 fois R2 sur R1 plus